संबलपुर रे नियुक्ति पाइछन्ति 180 जन नुआ होमगार्ड। एही होमगार्ड चाकरी पाई 8000 रु ऊर्ध्व परीक्षार्थी परीक्षा देथिले। आउ सेथि मध्यरु 180 जनଙ୍କୁ एबे किछि दिन हला नियुक्ति मिलिछि। एही चाकरी आवेदन पाई शिक्षागत योग्यता सर्वनिम्न रखा हेतला पंचम श्रेणी पास। हेले ए जो नियुक्ति पाइछन्ति सेमाने हेले प्राय सेमानଙ୍କ भितरु अधिक जन ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एमबीए, इंजीनियर एवं अनेक डिग्रीधारी प्रार्थी माने नियुक्ति पाइछन्ति, जहाकि खाली संबलपुर नुहे आम राज्य तथा देश रे एक चिंतार विषय अटे। बुद्धिजीवी महल रे एही भली परिस्थिति उपरे बहुत चर्चा हेउछि। तेबे आज आमे एही नियुक्ति उपरे आलोचना करिबा। आलोचना पई आम सहित अछंती जणे वरिष्ठ सांबादिक हेमंत महापात्र। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। आम टीवी को आपन को स्वागत। जो पंचम पास सर्वनिम्न योग्यता किंतु जेतेबेले चाकरी पाइछंती सेते अधिक जन जो अछंती से माने स्नातक, स्नातकोत्तर एवं अनेक प्रकार टेक्निकल डिग्री धारी अछंती। यह कोन सूचना दउछि देशर भविष्यत को? एथिरु प्रमाणित हेउछि जे देश रे बेकारी संख्या केते परिमाण रे अछंती आउ केंती लोकंको पछरे गोटे विशेष कर युवक मानक भितरे चाकरी पई हाहाकार हेउछि। एटा तार गोटे बलिष्ठ प्रमाणिता। ए जो चित्र हमें देखिला आज 8000 ऊर्ध्व परीक्षार्थी परीक्षा देथिले सेतेबेले भी सेटा गोटे चर्चार विषय हेतला। आउ आज सेमानक नियुक्ति जो दिया हेछि 180 जनଙ୍କୁ सेथि भितरो एटा माने आगामी हमरो पीढ़ी आ भविष्यत को हमें किभली देखिबा, माने हम देशर वर्तमान स्थिति को हमें एथिरो किभली कल्पना करबा? कहली ना वर्तमान बेकारी संख्या जो द्रुत गति रे वृद्धि पाउछि एटा तार प्रमाण। आउ भविष्यत रे मध्य यदि सरकार चाकरी युवक मानक पई चाकरी व्यवस्था न करंती ताहेले परिस्थिति आहुरी दिन को दिन उत्कट हबो एवं गोटे भयावह परिस्थिति सृष्टि हबो। तेणु सरकार वर्तमान जो खाली पड़ी से गुड़ाक अंतत प्रथमे सेटा पूरण करिया पई उद्यम करंतु ताहेले किछि बेकारी संख्या ह्रास पाइबा। सरकार जो कहउछंती जॉब सीकर न हेकि जॉब क्रिएटर होंतु एटा गोटे भल पदक्षेप, किंतु वर्तमान लोकंक पाखरे आर्थिक संबल थिले सिना से माने व्यवसाय करिबि कि कोन करिबि से जॉब क्रिएटर हेबे। वर्तमान तांकर अन्न संस्थान रो व्यवस्था सरकार प्रथमे करंतु। आहुरी भी अनेक डिपार्टमेंट अछि। पियोन चाकरी रे हमें देखिबा एमएससी, एमटेक पिला अछंती। एरा गोटे माने केमती वार्ता जाउछि हमर युव समाज को? एटा गोटे समाज पई एटा गोटे शुभ सूचना न हो। एटा काहे कि जहार जेतिकी योग्यता से जति से भितर जति चाकरी न कला ताहले सेटा सब बेकार हे गला। एते पंचम श्रेणी सप्तम श्रेणी चाकरी पई से माने जदि एमसीए, एमबीए, एमए करिवे ताहले कोन हबो देशर भविष्य? से माने तांकर पाठर उपयुक्त विनियोग करि पारिबे कि? समाज पई से माने न्याय देई पारिबे कि? सेटा गोटे समाज प्रति सेटा गोटे विपद सृष्टि करबा। सेटा विकसित भारतर स्वप्न देखा जाउछि। सबु बेले सरकार कहउचंती कि विकसित भारत। एरा कोन विकसित भारतर अर्थ को साकार करूछि? तो म कहली ना विकसित भारत तो एटा साकार तो करिवो। एटा विकसित भारत कोन सरकार सब बेले कहउचंती प्रधानमंत्री को ठारू आरंभ करी तांकर समस्त नेता कहउचंती बी ए जॉब क्रिएटर नॉट ए जॉब सीकर। किंतु मिनिमम जहा फैसिलिटीज सेमान के पाखरे त नाही। से हिसाब रे को हिसाब रे पिला माने करिवे अन्न चिंता चमत्कार साजी सेमान को पई समस्त देश रे दारिद्र्य संख्या वृद्धि पाइछि। तेणु से माने यदि किछि तांकर मिनिमम जिंस पूरण न करि परिबे से माने भारतीय विकास विकसित भारत रे केमति से माने भागीदारी हे पारे। सेतमे सरकार जेति जोटा दरकार सेया करंतु। तापरे जे जॉब सीकर हो जॉब सीकर हो, जे जॉब क्रिएटर हो जॉब क्रिएटर हो। सेतमे सरकार गोटे प्राथमिकता देई मु कहली ना जोटी जेतिकी पदवी खाली अछि सरकार सेटा प्रथमे पूरण करंतु। आउ योग्यता भित्तिरि जो माने
ବେଶୀ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉ ଏଇ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଟ୍ରେନିଂ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଆ କରାଯାଉ ତାହେଲେ କିଛି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରିବ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଇପାରିବ। ଏମିତି କିଛି ରହିବା ଦରକାର କି ଗୋଟେ ଚାକିରିରେ ଯେତିକି ସର୍ବନିମ୍ନ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରି ନ ପାରିବେ ଏଇଟା କିଛି ସମାଧାନ ହବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା ଡେମୋକ୍ରେସିରେ ସେଟା କହିହବନି କାହିଁକି ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନକୁ ଯେଟା ମିନିମମ୍ ଯଦି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ମାନେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେମାନେ କରିପାରିବେ 3-4 ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ସିନା କରିପାରିବେନି ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ଆଉ କଣ କରିହବ ସେଟା ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେମାନେ ଯଦି ଚାକିରି କରିପାରିବେନି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇକରି ବି ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦେଖାଦେବ ଯୋଉଟା କି ସମାଜ ପାଇଁ ବିପଦର କାରଣ ସାଜିବ। ଅଧିକ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସରକାର ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଇଭଳି ସମସ୍ୟାର ଆଗକୁ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଟା ଅଧିକ ଚାକିରି କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ତ ଖାଲି ଅଛି ସେଇ ପଦବୀ ପୂରଣ ହଉନାହିଁ ଅଧିକ ଚାକିରି କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ଚାକିରି ହଜାର ହଜାର ପଦବୀ ସରକାରୀ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି ସେଇଟା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କାହିଁ ସେଟା ସେଟା ପ୍ରଥମେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଯାଇକରି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଯାଇକରି ସେଟା ଗୋଟେ ଯୁବ ସମାଜ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ ଏବଂ ସମାଜ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାର ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳ ହବ। খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାର୍ ଆମକୁ କହିଲେ କି ଅଧିକ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ କ୍ରିଏଟର ହେବା ଦରକାର ନିଜେ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପନ୍ଥା ଯଦି ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟାର ଆମେ ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଅଜିତ ବଂଛୋରଙ୍କ ସହ ତୃପ୍ତିମୟୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ହିରାଞ୍ଚଳ ଲାଇଭ।